ডাউনলোড ড্রিম অনলাইন। ড্রিমের ওয়েবসাইটটা এত ঝাটের মতো কেন? এই তুমি নিও ভিম ইউজ করেছো কখনো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিও ভিম ইনস্টল ছিল, ডিলিট মেরে দিয়েছি সব। তুমি নিও ভিমে কোড করতে? আমি ট্রি সিটারটা বুঝতে পারতাম না কিছুতে, সেখানে ডিলিট মেরে দিয়েছি। মানে তুমি নিও ভিম করতে পারো তুমি? এই মানে কি বাইন্ডিং সব পারো? তাই তো বলছি, ট্রি সিটারটা আমার মাথায় ঢোকেনি, আমি ডিলিট মেরে দিয়েছি। থ্রি সিটার বলতে? কি করে বোঝাই এবার? আমার আজকে বোঝানোর মুড নেই, চুপচাপ কাজ কর। কনফ্লিক্ট হয়ে গেল তোমার এতে। কনফ্লিক্ট হয়েছে, মেয়েরে ফাটিয়ে দে। তুমি আগের দিন কিছু উল্টো পাল্টা খেয়েছিলে নাকি? ও কালকে আচ্ছা। কালকে মনে হয় পেটে আমার একটা সোঁয়া পোকা চলে গেছে। কি what the hell? What the hell? अंग्रेज की औलाद। What the hell? হ্যাঁ, এ তো দেখাচ্ছে এমসিএম এ। লা 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 লা। চল আজকে 4টে 5টা কম্পোনেন্ট বানিয়ে ফেলি। আজকে তো ইয়ে আছে, পোর্টফোলিও রিভিউ। হবে না মনে হয়, এই আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ করে দিচ্ছি। হচ্ছে নাকি পোর্টফোলিও হাট পিসেস? ও 10:30 এখনো। কমিউনিটিতে কোনো নোট অ্যানাউন্সমেন্ট দেয়নি তো, তাহলে হবে না। না। 19-এ না হবে না ভাই, ইয়াস কুমার সাইনি ভাই মেসেজ করে গেছে, আমি দেখিনি। সিটি গাই। ওই যখন এক্সপোজ করে দিয়েছি, ঠিক আছে, এখন দেখি রোজ মেসেজ করে। কিসের জন্য? আগের দিন মেসেজ করেছে ব্রো জিসক অ্যাপ্লাই কর রে হো, আজকে মেসেজ করেছে হ্যাপি নিউ ইয়ার ভাই। কাল আজ রোজ মেসেজ করছে ভাই। কথা বলো, কি আছে? বাতান দে। কোড ল্যাব जिन অ্যাপস। लोगों का ফাক জ্ঞান দেবো ইয়েস না, ইয়েস। ভাল লাগবে না। এবার আচ্ছা দেখি তো এবার। পোর্টল্যান্ডে লিস্ট করি আমার অ্যাপ প্যাকেজেস। অ্যাপ প্যাকেজেস। The front end app packages. Organizer. আচ্ছা নেটওয়ার্কের এইটা কি হোস্ট? আচ্ছা ভ্যাস, সরি ভিএস করতে হবে। पता नहीं जी कौन सा नशा। ভিএস কোডই কোড করবো, ভালো লাগে না আমার কারসার। কারসার স্মলটা সত্যি স্মল। বুঝতে পারলে তো? গেট কোপাইলট ফ্রি। এআই ছাড়াই কোড করবো, এআই বেশি ইউজ করবো না। করুন হবে, করুন হবে, পাগল টাগল হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। youtube.com। এই হ্যাকারদের নাম দিতে হবে, আর আমি পাচ্ছি না। হারকিরাত সিং 9 মিনিট আগে একটা ভিডিও ছেড়েছে। আই রিসার্চড ভাডিও। ইন্ডিয়ান কলেজেস ইন, হ্যাঁ, আই রিসার্চ ইন্ডিয়ান কলেজেস ইন 2025, হিয়ার্স হোয়াট আই ফাউন্ড। আইআইটিতে ক্রস মারা। এই ইউর ক্যাপশনটা আমার আইটি। এত বিরক্তি লাগে না, যেটা পড়লি এখন, এত ডিসগাস্টিং ক্যাপশন লাগে। এইটা হ্যাঁ, লিঙ্কডইন থেকে দেখে দেখে আমার মানে যাকে বলে একদম বিরক্তি ধরে গেছে। সে কিরম ক্যাপশন, আই ডিড দিস অ্যান্ড আই রিয়েলাইজ দিস, এই জানো হ্যাঁ, কাল আমি মাংস আই খেয়েছিলাম আর আমি আজকে রিয়েলাইজ করছি, আজকে আমি হেগেছিলাম আর কালকের রিয়েলাইজটা আজকে করছি, এইরকম যে কি excited to announce বেকার that একদম। I made a HTML website today. Excited to announce this, excited to এক্সাইটেড টু announce. অ্যানাউন্স আই ম্যাক্সড আউট। হ্যাঁ, আমার যখন টাউন হল 11টা ম্যাক্স আউট হবে,
তখন আমি আর লিঙ্কডইনে পোস্ট করবো। আমি আজকে একটা পোস্ট করবো, আই এম লুকিং টু ডিসকানেক্ট উইথ, সবাই লেখে আই এম লুকিং টু কানেক্ট উইথ, আমি লিখবো আই এম লুকিং টু ডিসকানেক্ট উইথ। তুই আমাকে তুই আমাকে তুই আমাকে পাঠা যে আই উড লাইক টু, আই ওয়ান্ট টু ডিসকানেক্ট উইথ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বিকজ কিছু একটা কারণ দিয়ে দিবি ভাই। অর্ধেক লোকে না পড়েই লাইক করে দেবে, আমি জানি তো, ঠিক আছে। বেশিরভাগ না অনেকে জিপিটি রেসপন্স দেয় জানো, অনেকে জিপিটি সব প্লাগইন লাগিয়ে রাখে, যে এরকম মেক রেসপন্স জিপিটি রেসপন্স দিয়ে দেয়। জিপিটি তো স্যারকাজম আর বুঝবে না, ওকে যদি না বলা হয়। তারপর আমাকে 100x তুমি এদেরটা জয়েন করে নাও দাদা, কাইজার রাহুল এরা সব আছে, এদের একটা বানাচ্ছে, নিজেদের অথ বানাচ্ছে, বুঝতে পেরেছো, নেক্সট অথের মতো, ঠিক আছে। তুমি এদের ডিসকর্ডে চলে আসো, আমি লিঙ্ক পাঠাচ্ছি। 100x क्या बोलूं बाबू, थाना थाया। just landed an off-campus remote role as an AI engineer in a London-based startup in ভাই my টেন fourth কে year of টেন কে college. পার মান্থ পেয়ে গেলে করে নিবি তো? কি? 10K পার মান্থ? 10,000 টাকা? না না, এই পার মান্থ বলছি তো, 10K যদি অফার পাস ডলার। দেন তাহলে আর কলেজ ফলেজ তাহলে কি, মানে তাহলে তো নিয়েই নেবো আর কি, কি বলতে চাইছো, পেয়ে গেলে। পেয়ে গেলে করবি তো? তো কেন করবো না? এ 10K কত হচ্ছে ভাই? 80,000। 80,000। হ্যাঁ, 8 লাখ। হচ্ছে 8। 80,000 কেন, 85 লাখ। সরি, 85 লাখ না, আট I লাখ was giving you patta, what the fuck? 8,57,000। 7 करोड़। ओपन अरे ओपन यार सोर्स। मेरा दिमाग खराब हो गया है, कोई ओपन मुझे सोर्स जिलीपी खिला दो। ওপেন সোর্সে কন্ট্রিবিউট করতে হবে কিন্তু। जूस पिला दो। मौसम्बी का फाइंड प्रोजेक्ट से टी टी टेक्सचर टी 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 जावास्क्रिप्ट। टी। পপুলারিটি দেখতে হবে না, কম্পিটিশন। পোর্ট্রেট এখানে এটা না অ্যাক্টিভিটি 20% হাই। দিলে হবে না, বুঝলি তো, 200 পিক্সেলই দিতে হবে। বাট আই হেট ডুইং দিস। 400 পিক্সেল, পিক্সেলের ভ্যালু দিলে না খুব বিরক্তি লাগে জানিস তো, কিন্তু দিতে হবে, কিছু করার নেই, আই হ্যাভ টু। সাইড বারটা ওরম করেই সাজাতে হচ্ছে। এমন কিছু ইয়ে বলো না, Yo, কোনো অর্গানাইজেশন। what's up? I don't know এসছে, I don't know, I don't know কোনো brother. এরকম কোনো অর্গানাইজেশন বলো যেগুলোতে কোডিং যদি কোনো বাগ ফিক্স করে দিই তাহলে বাউন্টি দেবে। হ্যাঁ, Yes. যদি কোনো বাউন্টি দেবে, বাউন্টি যদি কোনো বাগ ফিক্স করে দিই, হয় না বাউন্টি বাউন্টি। কি বাউন্টি বাউন্টি? ওপেন সোর্স কন্ট্রিবিউশন করলে বাউন্টি দেবে, তাই বলছি। ওরকম কোনো অর্গানাইজেশন আছে? না। হারকিরা তো যে ব্যাকপ্যাকে কন্ট্রিবিউট করতো না, ওটা তো সোলানার উপরে না? ইয়েস। সোলানা কিসে লেখা, কি ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা? সোলানা, ইথেমন, এই আর ওটা তো ব্লক চেন ভাই, এসব আমি কি করে জানবো? তুমি হারকিরাতে রাষ্ট্রে লেখা তো, I don't know. আই গেস। আই গেস ইটস You রিটেন guess অন and I রাস্ট। don't care. আই গেস। You guess. You guess. আচ্ছা, ব্লক চেন। Uh, ওকে। Pixel 8.
এই দেখো এরাও ইউজ করছে দেখেছো, ইট এই দেখো রেসপন্সিভ সবাই তো। টার্বো ডিপে ইউজ করে, তুমিই শুধু ভয় এই পাচ্ছ। টেক্সটটা রেসপন্সিভ হচ্ছে না, কি করি? ছেড়ে দাও, কি আর আই করবো, করতে হবে না। VS Code। টু টু ডু 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 টু ডু ডু টু ডু ডু টু ডু 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 দাদা ডু ডু ডু। হ্যাঁ, তোমার ম্যাকবুকটা আমাকে দিয়ে দাও। হ্যাঁ অবশ্যই, আর কি না, সত্যি বলছি। আমিও সত্যিই বলছি। ওপেন উইথ কোড অ্যাকশন, আচ্ছা Let me ঠিক get a আছে। job, then I get a new computer from company. This computer I give it to you. ওকে ওকে, লেটস সি লেটস সি। আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে কোনো ছেলেপিলে নেই এরকম, যেমন সেকেন্ড ইয়ার থেকে তুমি আমাদেরকে তুলেছিল, এরকম ফার্স্ট ইয়ারে কিরকম কেউ নেই না, তোলার মতো? there's nobody who চেক করে thinks like me. মানে, আরে তোমার কি বল, আমি বলছি আর কোনো ছেলেপিলে নেই তোলার মতো, তাই বলছি। Oh, no. First year there were some guys, but they do only DSA, and they don't seem to, they are not enthusiastic people. শুধু ডিএসএ Enthusiastic করলে people. হবে না শুধু। হ্যাঁ, এই সিগমা ডিএসএ টা একটু তাড়াতাড়ি বানাতে হবে, যত তাড়াতাড়ি বানাবো তত তাড়াতাড়ি আমি ইয়ে করবো ওটাতে, Sigma করতে পারবো ডিএসএ। DSA, Sigma, Sigma ডিএসএ boy, স্টার্ট করতে Sigma হবে। boy, Sigma. ব্রেন রট হয়ে গেছে আমার। তো বোঝাই যাচ্ছে। কোড ডট দিয়ে কোনো তো, Do you have a job? That's very controversial. তুমি এইমাত্র Officially, বললে I do চুপচাপ have, তুমি এখন কাজ করবে। but as I'm in college, I'm not allowed to pursue the job. Like it's an on-campus job, obviously. So, But bro doesn't want that. You want off campus with high hey, pay. do not reveal my secret. Fuck you. কি করতে হবে জানি ভুলেই গেলাম। अरे यार, হ্যাঁ, কোড ল্যান্ডটা, কোড ল্যান্ড। अरे height is 12, width is 12. Aren't this is supposed to like RAM values? Yeah, these are RAM values. So, what is happening? I don't know. সি अरे यार, সিডিতে যাই। what if I give it? अरे অভিজ্ঞান ভাই, হ্যাপি নিউ ইয়ার ব্রাদার, হ্যাপি নিউ ইয়ার টু এভরিবডি whoever is watching. 3 RAM, that's 3 1 6 16, so 5 8 9 16 5 10 1 দাদা 6. তুমি আমাকে কটা ভিডিও দিতে পারবে যদি তোমাকে বলি হাকিরাতে? আয় আগে স্ট্রিমটা আগে একটু ইয়ে করো, স্ট্রিমটা আগে ইয়ে করো। কি করবো? স্ট্রিমটা 1 মিনিট আমার স্ক্রিনে আমার আওয়াজটা বন্ধ, মাইন্ড মিউট Why? করো না। করেছো? এই দাঁড়া, ওয়েট। করেছো? ওয়েট, তোর আওয়াজটা কি করে বন্ধ করো? তুই মেসেজে লেখ আমায়। ঠিক আছে, তুমি এটা ব্রেক পে ওটা দিয়ে দাও না 1 মিনিটের জন্য। না না, তুই 4 জন দেখতে পাই, তুই এতে আয় না, চ্যাটে লেখ না, আমি দেখছি। আমি বলছিলাম যে ওই আরে চ্যাটে লেখ না, কি নিয়ে কিছু কন্ট্রোভার্সিয়াল হলে চ্যাটে লেখ। দেখো লিখেছি।
ডাউনলোড ইটস পসিবল না। কেন তো? তো তোমার ওতে দেখাই না যে হুম, লগ ইন করলে তো 100 এর মধ্যে দেখাবে কি দাঁড়াবে? যে প্রিভিয়াসলি মানে হারকিরা দেখাচ্ছিল তো 100 যদি লগ ইন করো, তোমার যদি নেওয়া থাকে কোর্স, তাহলে তো দেখাবে ভিডিওস গুলো। বাট হোয়াট তাই অ্যাবাউট আমি, ইট? হ্যাঁ আমি বলছি রেকর্ডের আর থাকে না, যেটা একটা আমার ওই টার্বো রিপোর্ট আমি পড়তাম, তাই বলছি। ইয়া ইটস সেটা রেকর্ডেড বাট আই ক্যান ডাউনলোড ইট না। তুমি দেখতে তো মানে চালাতে তো পারবে, দেখতে তো পারবে। ইয়েস। Okay. তাহলে ওই একদিন তুমি যে স্ট্রিম চালিয়ে দিও, ঠিক আছে, আমি তো দেখবো। ওকে। একটা দুটো পার্ট, বেশি কিছু না, ওকে। টাইপ স্ক্রিপ্টের উপরে। আমিও কি আমি Oh এটা my ফ্রিল্যান্স কাজ, god. 5 people ফ্রিল্যান্স are কাজ watching. I'm getting famous. এটা ফ্রিল্যান্স কিছু পেয়ে যাবে, তারপর আমি এই হারকিরাতে কোডটা লিখবো। ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক এন্ড, Oh shit. ফ্রন্ট এন্ডের মধ্যে আমাকে BG is 4. PT, I think it should be 4. Yup. Just change. The buttons are okay. That button is also okay. so what do you think, React or Next.js? মানে if I am making a something, so front end I am, means back You end I am said not that C writing. was your first language. Wait, wait. Yesterday, do you still use it now? I have used it. I have used C, I think, only in the semester. Apart from that, nowhere else. দাদা, Yup. so I am asking, আমার যে আমি যে বানাচ্ছি প্রজেক্টটা, ঠিক আছে, ওখানে আমি রিয়াক্ট ইউজ করবো নাকি নেক্সট.জেস? কারণ আমি ব্যাক এন্ড তো নেক্সট.জেসে লিখবো না, ঠিক আছে, তাহলে কি ইউজ করবো, রিয়াক্ট নাকি নেক্সট.জেস? Huh? কি? আমি যে প্রজেক্টটা বানাচ্ছি ওটাতে ব্যাক এন্ড তো আমি নেক্সট.জেস ইউজ করবো না, ঠিক আছে, মানে নেক্সট এপিআই, তাহলে আমি কি নেক্সট.জেসে ফ্রন্ট এন্ড করবো নাকি রিয়াক্টে? Huh? কি? আর বলছি না ভাই, Please, নেক্সট.জেসে please. ফ্রন্ট এন্ড না রিয়াক্টের, কোনটা? Yes, yes. Next is নেক্সট.জেস, ওয়াই? landing page. হ্যাঁ সেটা বলছি, ওয়াই? UI. কোয়েশ্চেনটা কি জানি না। বলছি নেক্সট.জেস আর রিয়াক্ট, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। Yes, yes. বাহ বাহ বাহ, তুমি যেটা খেয়েছো আমাকে একটু দিও, ঠিক আছে, মাঝে মাঝে একটু খাবো। ইয়েস, বাই কোড, ইয়েস, অ্যাপারেটর, ইয়েস, টার্বোব্যাচ, ইয়েস, কাস্টমাইজ, নো। একটা হলো এদিকে, আর এদিকে আমার ব্যাকএন্ড। ও, ব্যাকএন্ড, সিডি স্ল্যাশ কোড ল্যাব npx initializer, দাদা how to initialize a express node.js, মানে npm init y নাকি? Dash Y. npm init হ্যাঁ dash y, হ্যাঁ npm init y, ওকে। এবার ওরে হাইফ্রেতে ভিডিওটা একটু দেখতে হবে, চালাতে পারবে দাদা? চালাতে পারবে হাইফ্রেতে ভিডিওটা? তাহলে আমাকে সার্চ করে দেখতে হবে। ফার্স্ট অফ অল, how to Hey, initialize Addy is here. Hello. express. Happy New Year.
Wait, I'll come back. Wait. npm install cause.env. Okay, JavaScript है लिखी backend का. अच्छा JavaScript था. npm install cause.env. RGB cause.env install. Please next up please for the yes. So we type it. And then install cause.env express. Get started. Next and after this mark. Run turn to save this as where Apache initialize By the way, I ordered 2 books, but it didn't came. oh we Wait, let me show you. The first one was this. You look like a thing and I love you. It's, I think, based on AI. Krishna what the heck. recommended me this. And the other book was this one, $1,000,000 Weekend. अच्छा book I just book Yeah. book
business. I will do business. बेच दूंगा, तुम्हें ही बेच दूंगा। অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখে মেসেজ করেছে তোমাকে, দেখেছো? Yes, that's my baby girl. अरे आज के today I saw like a very cool NPM package. CLI fireworks. Yeah, I also saw. You like the So post. cool. I saw in LinkedIn. Me too. Go, Forgot his go name. to your account. Go to your post. Go to your posts. I want to see something. My posts. Arey, Okay. go to your post. Settings, price. Oh, sorry. Not what profile, just profile. Full stack developer Next.js TypeScript month says okay. Yeah, 4,000, Next day. 1,000. There is around 5 to 6 seconds delay in the stream and the I Discord. know. Status code. Oh, 100 days code লিখেছে এখানে? Yes, this was for the 2.0. না, স্টিল। আর আমি একটা জিনিস নোটিস করেছি, 100 devs এর কোহর্ট 1 এ যত স্টুডেন্ট ছিল না, ম্যাক্সিমাম ওরা কিন্তু আগে থেকে মানে ম্যাক্সিমাম ওরা কিন্তু একটুখানি বয়সে বেশি ওরা, কম্পেয়ার টু সুপার 30 আর কোহর্ট 3-2 এরা। ঠিক আছে, মানে ওরা অলরেডি কোনো জব করছিল, সুইচ করতে চাইছিল এরকম তো, কারণ তখন হারকিরা তো পপুলার ছিলও না, কোহর্ট 2 এর পরে পপুলার হয়েছে, আর এখন তো বাপরে এত ক্রিটিসিজম পাচ্ছে ও। अरे these measurements are so painstaking. ওই জন্য বলছি দাদা, এত আমাকে দিয়ে দাও, আমি করে দিচ্ছি। তুই দেখ আমার ম্যাকটা এই রকম হাইটের, আরে হাইটটা আমি ধরতে পারছি না, ম্যাকটা আমার এই রকম হাইটের, মনিটরটা আমার এইরকম হাইটের, তো আমি চাই এটা অটোমেটিক্যালি উইথটা মেনটেন করুক উইথ লাইক সেম স্পেসিং হিয়ার। আচ্ছা, আমার আওয়াজ কি স্ট্রিমে যাচ্ছে? বাহ বাহ বাহ, নাইস। ওকে, let me recreate this in something else. Pen, code pen. I don't think I can implement Tailwind. आज काम करने का मूड नहीं है। मूड এর উপর না দাদা, কাজটা রোজ করতে হবে। গেট কমিট অ্যাডেড। आज थोड़ा गेमिंग हो जाए না। there's a div, this one is class outer dot outer equals to height screen এরকম লিখতে নেই না, height 100 ph width 100 pw, done.
Then there's another div. This one's inner but left. There will be another three things. One image. No, that's a div. And one div, one another div. Since ChatSim is focused on UI components, will primarily be used in your Next.js frontend, and you should install it in your frontend folder. This way, the UI component You remains should in read scope before the but coffee gets cold. The coffee which gets is cold. which is Before the responsible for coffee gets anything cold. interface. I legit thought you were just telling me that you thought I was drinking coffee or something. Before the coffee gets cold. Okay. You were reading something like Dostoevsky, right? I was researching about him and I kinda like him. I don't know why. I don't know him, yet I think I like him. শুধু নিগা ছাড়া সার্চ করে একবার গুগলে But সত্যি একটা ডাইনোসর আছে জানো? before the memory fades. No. কি কি ফ্লেভারে আসছে এই বইটা? সবুজ, ইয়েলো, ভায়োলেট আর কি পিঙ্ক। Unpar Gawar. HTML CSS করছো তুমি? আরে আমি তো চ্যাট এতে লিখবো, এআইতে লিখবো, আচ্ছা একটুখানি মকআপ বানাচ্ছি যাতে বোঝাতে পারি। বাটন বাটন okay, wait, something came up. Upper div, I think there's 3 buttons. So you are telling me that inside of UI components, styles, styles, types of styles, In this there's an image. I don't think it needs class. so then Image container class left section
Ah, very sleepy I am. Bro, I don't think I can do this today. Backend. I'll be আর just কি রাতের here. ভিডিও চালাও, স্ট্রিমটা বন্ধ করে আমরা দেখি, ঠিক আছে? ওটাই বলি, তো কোডও করতে হবে না, একটা কিছু কি একটা কিছু কমিট মেরে দাও, যে ফাঁকা হাতে। জালি কমিট। হ্যাঁ, মেরে দাও একটা। জালি কমিট আমি কি একদিন বা দুদিন মেরেছি, মানে 2 মাসে। ঠিক আছে, আরেকবার মেরে দাও কিছু। জালি কমিট জালি কমিট কেন মারো ভাই? আমি তো এই তো কোড ফিক্স করলাম। তুমি তো ওটাই তাহলে মারো। I am not জালি, you are জালি। Portrait padding fix. I think that's all. Socket, middleware, services, utils. Okay. Package edition, TS config, packages, UI, components, styles, package. দাদা একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড গিফট করো মেকানিক্যাল কিন্তু ভাইয়া এই সাবাস খুললাম আর পিউষ গার্ড তাকিয়ে আছে আমার সোলের মধ্যে। सलमान खान মতো বলছে क्या कर रहा है तू अपने जीवन का काम कर। পিউষ গার্গের ভিডিও গুলো একদম মানে ফোর্থ ওয়াল ব্রেক করে, ফোর্থ ওয়াল। লিড কোড কার্সারটা তো বড় হয়ে গেল কি করে? ম্যাক That's what she should have said. This building বা আপনার প্রজেক্ট স্ট্রাকচারটা দেখলে খেতে যাবে তুমি। প্রজেক্ট স্ট্রাকচার। আর তুই কি সিগমা ডিএস এ কাজ করছিস? না সিগমা ডিএস এ তো টার্বোরিপো ইউজ করবো, কিন্তু তুমি করো কোড তারপর টার্বোরিপোতে মাইগ্রেট করতে হবে। সিগমা ডিএস এ তো অনেক কিছু আছে না। করে নি না। হ্যাঁ তো বলছি তো টার্বোরিপো, সিগমা ডিএস এ কত কিছু সার্ভিসেস আছে না, সব সার্ভিসেস আলাদা আলাদা করে রাখবো। কি আছে টার্বোরিপো লাইক কি লিখবো? টার্বোরিপো এখান থেকে কেন বেস্ট জায়গা থেকে? আচ্ছা ঠিক আছে আরে লাগাও। হু কেয়ারস ভাই, যেটা এখন আমি কাজে লাগাতে পারবো আইল ডু দ্যাট। টার্বোরিপো ইন 2 minutes? এটা আবার কি টার্বোরিপো ভাই? আচ্ছা মনোরিপো। Structuring a turbo as few dips as possible. As few dips. I don't know what dips mean. 2 years. Oh my god. 1 year. There isn't much topics about turbo repo. Every stream is like 3 years ago, 2 years ago. What the fuck? Actually, Aditi, this is you. Everybody did die from go to Rust. Hey, let's learn Go. Where did you go? You go. Are? Yeah. Okay. In this video, we're going to talk about TurboRepo, a tool from Vercel that allows you to manage your monorepos in a more efficient way and run your tasks much faster. Hey friends, welcome back to the channel. If you're new here, my name is Hamid. I'm a full stack JavaScript developer, and here on this channel, we mainly talk about modern web dev concepts like React, Next.js, and tools like TurboRepo. So let's go. What is that? Let's start by understanding what a monorepo is. A monorepo is basically a collection of many different apps and packages in a making single code base. servers. The I don't alternative know setup is called actually. polyrepo, and that's where you would have multiple code bases which are published and versioned separately. So imagine you have 3 different separate repositories, one for your app, one for docs, and one for a shared utility package. That can be a shared UI package that's used both in the apps Hey, mute and yourself. the docs
kind of I can't repositories, hear this. or it can be shared configs. अच्छा. Now, when you want to make a change in the shared utility that's used by app and doc, you would need to make that change. You would need to publish that to npm, and you would then need to update the app and docs and bump up the version in their dependencies, and then make a commit there so that your apps are now synchronized with the new feature in this shared utility. If you want to do the same thing in a monorepo, they would all live in this same single code base. You can basically make any changes you want to the utilities, and then it's shared between the apps and the docs, kind of workspaces or applications or projects as we would see together, and that's all you need to do. They're not depending on a specific version of this shared UI package or config package. They're just depending on the local version in that same code base, which makes it much more easier. Now, the main building block of a monorepo is workspaces. Each application and package you build will be its own workspace. Now, a workspace is basically a folder containing a packaged JSON file. Each workspace can declare its own dependencies. They can depend on each other. They can export code for the other to use, and they can have their own scripts. For example, if you're using PNPM as our package manager, in the package JSON for our documents or docs app, we are declaring a dependency on the shared utility library, and this is how we would denote that this is a local library or a package in our workspace. If you're in Yarn, it's just this wildcard character, and same for npm. Now, on top of the workspaces that you would have in your different applications and packages, there is also a root workspace that's containing these whole packages and apps together. This is a good place for you to specify dependencies that are present across the entire monorepo. You can write tasks that belong to the whole monorepo as opposed to just individual workspaces, and you can add documentation on how to use your monorepo. So let's start together by building a monorepo and try to understand how different shared UI libraries or configs एंड अगर एक बार आपने कोई फोमो वाली वीडियो खोल ली, फॉर एग्जांपल आज मैं आपको अपना गूगल का ऑफिस दिखाऊंगा, आज मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप्स दिखाऊंगा, या फिर आज मैं आपको ये दिखाऊंगा, वहाँ से ना सारा उलट पुलट हो जाता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये सब चीज़ों को छोड़ देते हैं जो फंडामेंटल्स हैं, एंड हम सीधा वो पढ़ना शुरू कर देते हैं जो वो पर्सन बता रहा है। क्यों? बिकॉज भाई आपके लिए काम किया, आपको इतने का पैकेज मिला, तो मेरे लिए भी काम करेगा। तो उस पॉइंट पे ना हम वो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो हमें पढ़नी नहीं चाहिए, और ना उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है। क्यों? एक्सपेक्टेशंस है हाई पेइंग जॉब की, और फिर हमें ना एक जल्दी लग जाती है कि मेरे को फटाफट फटाफट ये खत्म करना है ताकि मेरी फटाफट फटाफट एक जॉब लगे। ठीक है, दैट इज़ वेयर यू रूइन द थिंग्स। और फिर क्या होता है, पूरा साल ऐसे निकल जाता है फोमो के अंदर, और फिर अगले साल एक न्यू वीडियो आता है रोड मैप का, जिसको हम फिर से फॉलो करने का ट्राई करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो, एंड सबसे पहले अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच वन ऑफ यू। सो टुडे इज़ 1 जनवरी 2025, एंड आई होप आप सभी ने अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस ले लिए होंगे। सो आई होप कि जो भी आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिए, मे बी इट इज़ इनटू फिटनेस, या फिर आप एक अच्छा डेवलपर बनना चाहते हैं, और मे बी यू वांट टू ग्रैब अ हाई पेइंग जॉब, आई होप दैट आप सबके विशेज़ एंड रेजोल्यूशंस इस ईयर फुलफिल हो। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक रोड मैप की, जो आप फॉलो कर सकते हैं 2025 में। दिस इज़ अ बिगनर गाइड नंबर 1 थिंग, जिससे आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं।
ना आई नो दैट इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे रोड मैप्स हैं एंड डेली न्यू न्यू रोड मैप्स आते भी हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर रोड मैप है ना, दिस इज़ समथिंग पर्सनल। दैट मीन्स ये रोड मैप ऐसा नहीं है कि जो सभी बात कर रहे हैं मैंने बस उसको पिकअप कर लिया है। इस रोड मैप के अंदर ना मैंने बहुत सारी चीज़ें हटाई हैं एंड बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं। एंड ये रोड मैप जब मैं बना रहा था, जब मैं लिख रहा था ना, इट वॉज लाइक कि मैंने आज तक क्या क्या चीज़ें फॉलो की, मैंने आज तक कोडिंग कैसे सीखी। तो ये वो रोड मैप है जिसमें हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों की। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल सेम सा लगेगा, यार पीयूष ये तो वही रोड मैप है जो हर कोई बना रहा है। इवेंचुअली जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हम और एडवांस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस पर्टिकुलर रोड मैप को आप फॉलो कर सकते हो अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो। एंड आफ्टर 6 to 7 months यू विल सी दैट एक्चुअली में आपने बहुत कुछ ग्रैब किया है, बहुत कुछ आपने सीखा है एंड यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। सो इस रोड मैप को हम आराम से पढ़ते हैं। तो दिस इज़ अ बिगनर फ्रेंडली रोड मैप टू इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। तो इसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे एंड मैं थोड़ी थोड़ी अपनी विशेष टिप्पणियाँ भी देता रहूँगा। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद दी रोड मैप वीडियो। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं फुल स्टैक रोड मैप फॉर 2025। तो ये फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके ना फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो फ्रेशर्स करते हैं ना, वो सीधा ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को उठा लेते हैं कि यार हमें तो सीधा ही मर्न स्टैक डेवलपर बनना है, तो शुरू करो मोंगो डीबी से या फिर शुरू करो एक्सप्रेस या नोड जैसे। नहीं, फंडामेंटल्स को सीखो, ठीक है। चाहे आपको कोडिंग आती है, चाहे आपको बहुत बिगनर लेवल पे हो, आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए। एंड फंडामेंटल्स के लिए बेस्ट लैंग्वेज है सी एंड सी प्लस प्लस। क्यों, वाई द सी एंड सी प्लस प्लस? पीयूष यहाँ पर हम कोई फैंसी लैंग्वेजेस भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, लाइक जावास्क्रिप्ट या फिर रस्ट, कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज कि जब द एडवांटेज इज कि जब आप सी और सी प्लस प्लस को यूज़ करते हो ना, यू गेट अ लो लेवल व्यू। आप आप समझ पाते हो कि एक कंपाइलर कैसे काम करता है, एक असेंबली कोड कैसे काम करता है एंड किस तरह से लो लेवल के ऊपर कोड काम करता है। सो दीज आर द टू बेस्ट लैंग्वेजेस जिसके साथ आप प्रोग्रामिंग को सीख सकते हो। योर ब्रेन हैज़ टू बी प्रोग्राम्ड कि एक प्रोग्रामिंग को कैसे अप्रोच करते हैं। सो आई वुड से सी एंड सी प्लस प्लस इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर दैट, बिकॉज इसमें आप पॉइंटर के साथ जब आप खेलोगे आपको मेमोरी मैनेजमेंट समझ आएगा, आपको वेरिएबल समझ। हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर देवारगोचान, ये आ गया सिंचन का होदा। समझ आएंगे, आपको पता लगेगा कि मेमोरी एलोकेशन कैसे काम करता है। यू विल अंडरस्टैंड एक स्टैक मेमोरी और एक हीप मेमोरी में क्या फ़र्क है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, मेमोरी को कब फ्री करना चाहिए, राइट। डायनामिक साइज मेमोरी क्या होता है, स्टैटिक साइज मेमोरी क्या होता है, किस तरह से फंक्शंस काम करते हैं, किस तरह से क्लासेस काम करती हैं। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। कंपाइल टाइम चीज़ें क्या होती है, रन टाइम चीज़ें क्या होती हैं, मैक्रोस कैसे काम करते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट योर प्रोग्रामिंग जर्नी। ओके, कोई और लैंग्वेज उठाओगे वो फैंसी लैंग्वेजेस होती हैं, वो आपको ना जो लो लेवल चीज़ें होती हैं ना, लो लेवल मतलब कि जैसे हार्डवेयर लेवल के साथ या ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे दूर ले जाती है। डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट कर सकते हो, ओके, बट यू विल लॉस्ट अ सेंस कि इंटरनली मेमोरी के अंदर क्या हो रहा होगा। सो स्टार्ट विद दीज टू लैंग्वेजेस एंड लर्न, ओके, बी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग। समझो कि नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, बिट्स कैसे काम करते हैं, बिट मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, ये एंड और नॉट एक्सऑर जैसे जो लॉजिकल गेट्स हैं ये कैसे काम करते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, राइट शिफ्ट क्या होता है, बिट्स मैनिपुलेशन क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को समझो एंड ना इसको ना कभी भी एज अ सब्जेक्ट मत पढ़ना, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट ट्रीटिंग इट एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट ना, यू लूज योर इंटरेस्ट, तुम्हें ये सब कुछ ओवरवेलमिंग लगेगा। तो समझो कि यार एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़, इवन ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हो ना, अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये भी एक बाइनरी है। एवरीथिंग इज जीरोज एंड वंस जो आपके कंप्यूटर तक ट्रांसफर हो रही है। तो अगर आप इस तरह से चीज़ों को समझोगे यू विल बी क्यूरियस। सो ऑलवेज बी क्यूरियस एंड इन चीज़ों के बारे में पढ़ो, ओके, इनको इम्प्लीमेंट करो, इंटरनल समझने का ट्राई करो ये कैसे काम कर रहे हैं। चैट जीपीटी से पूछो यार ये बाइनरी होता क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, इंटरनली क्या होता है, ओके। सो इन सब चीज़ों के बारे में जब तुम पढ़ लोगे तो यू कैन स्टार्ट विद द डेटा स्ट्रक्चर्स बट ओनली द बेसिक वंस। क्यों, देखो डीएस है ना एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ज़्यादातर बच्चे डीएस से पढ़ते हैं बिकॉज दे वांट टू क्रैक अ फैंग जॉब, विच इज़ ट्रू ऑल्सो, राइट, विच इज़ राइट ऑल्सो। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फुल स्टैक डेवलपर की, तो उसमें ना मैंने सिर्फ वही डेटा स्ट्रक्चर्स इंक्लूड किए हैं जो एक्चुअली में
आपको शॉर्ट टर्म में काम में आने वाले हैं। देखो, ट्रीज एंड ग्राफ्स भी काम आएंगे, बट लाइक बहुत दूर जाके काम आएंगे जब आप बहुत एक अच्छे एक्सपीरियंस डेवलपर बन जाओगे। बट एज ऑफ टुडे यू शुड नो एरेज, ठीक है। एरेज का मतलब क्या है? सिर्फ एक सिंपल एरे नहीं, एक एरे इंटरनली कैसे काम करता है, वो कैसे मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है, एरे का फर्स्ट इंडेक्स 0 ही क्यों होता है, एरे का इंडेक्स 1 से स्टार्ट क्यों नहीं होता, एरे का जो वेरिएबल होता है वो कैसे पॉइंट करता है एक हीप मेमोरी की तरफ, हम डायनामिकली एरे को ग्रो या श्रिंक कैसे कर सकते हैं, एरे के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ो कि फर्स्ट एलिमेंट को कैसे रिमूव कर सकता हूँ, लास्ट एलिमेंट को कैसे रिमूव कर सकता हूँ, एरे को मैं सॉर्ट कैसे कर सकता हूँ, सर्च कैसे कर सकता हूँ, लीनियर सर्च कैसे कर सकते हैं। तो एरे के जितने भी बेसिक ऑपरेशंस हैं दैट यू शुड नो। मूविंग ऑन, जब आपको एरेज के ऊपर एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, यू कैन मूव ऑन टू द लिंक लिस्ट, जिसमें आप पॉइंटर्स के साथ खेलोगे। आपको यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट, पॉइंटर्स एंड हीप के बारे में और अच्छे से समझ आएगा। कंटीजियस मेमोरी एंड नॉन कंटीजियस मेमोरी के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो आप यहाँ पे समझोगे, राइट। एंड मूविंग फर्दर यू कैन हैव टू लर्न अबाउट स्टैक्स, कि स्टैक्स क्यों यूज़ होते हैं, कहाँ इनका काम है, प्रैक्टिकल यूज केसेस ऑफ स्टैक बहुत सिंपल है, क्या ऑपरेशंस होते हैं स्टैक पे, हाउ कैन यू बिल्ड अ स्टैक यूजिंग एरेज एंड लिंक लिस्ट। देन क्यूज, क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट में ना, क्यूज बहुत काम आती है। सो क्यूज के बारे में पढ़ सकते हो, प्रायोरिटी क्यूज के बारे में पढ़ सकते हो, इनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो क्यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली दी हैश मैप, हैश मैप क्या है, किस तरह से आप खुद का हैश मैप बना सकते हो, एंड एक हैश क्या होता है, एक हैश फंक्शन करता क्या है, वॉट एग्जैक्टली इज अ हैश, ओके। सो हैश मैप्स कैसे काम कर सकते हैं एंड हाउ दे आर सो मेमोरी एफिशिएंट। सो हैश मैप्स, तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनके जितने भी रिलेटेड एल्गोरिदम्स एंड क्वेश्चंस हैं वो आप सब कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ना यहाँ पे एक बहुत सा आइडिया लग जाएगा एक प्रोग्रामिंग होती ही क्या है। जो हम बोलते हैं ना कि आई हैव रिटन अ कोड, या फिर एक कोड क्या करता है, किस तरह से हम कंप्यूटर के साथ बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगने वाला है। उसके बाद आप फॉलोइंग CLI प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो नंबर गेसिंग गेम है जिसमें आपको लूप्स के बारे में बहुत अच्छे से पता लगेगा। टेलीफोन डायरेक्टरी विद फाइल हैंडलिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ आएगा एक स्टेट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। बैंक अकाउंट सिमुलेशन में आपको थोड़ा स्विच केसेस एंड वाइल लूप के बारे में यू विल कम टू नो। एंड यहाँ पर आई वुड रिकमेंड, अगर आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में कर सकते हो, फाइल इंक्रिप्शन जैसे प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड कर सकते हो यूजिंग C and C++। तो यहाँ पर यू कैन एक्चुअली कॉल अ न्यूबी इन प्रोग्रामिंग। आपको एक इंट्रोडक्शन हो चुका है एक प्रोग्रामिंग की तरफ, एंड आपने एक माइंडसेट डेवलप कर लिया कि एक्चुअली में एक कोडर, एक प्रोग्रामर करता क्या। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वेब डेवलपमेंट जर्नी। ओके, तो इसमें आपको 3 मंथ्स लगेंगे, दिस इज अ बेसिक वन। ओके, बेसिक मतलब कि यहाँ पर आप HTML CSS करो, एंड HTML CSS करने के बाद ना बिल्ड एटलीस्ट 100 ब्यूटीफुल वेबसाइट्स। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिक HTML बेसिक CSS पढ़ते हैं और सीधा जावास्क्रिप्ट पर जंप कर जाते हैं। नहीं, एटलीस्ट 100 स्टैटिक लैंडिंग पेजेस बनाओ। आप समझो HTML में क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी कैसे काम कर सकती है, एरिया प्रॉप्स क्या होते हैं, आप समझो सेमेंटिक टैग्स एंड नॉन सेमेंटिक टैग्स। দেখছি তো, মানে শুনছি। এর কেন? কোথায় যাবে? আচ্ছা ঠিক আছে, স্ট্রিম বন্ধ করে দাও তাহলে। ঠিক আছে। ওই শালা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাপি নিউ ইয়ার। And so you have to engage your AI as quickly as possible. You have to engage your AI as quickly as possible so that you could do things that you think cost too much to do. For example, if the marginal cost of intelligence was practically zero, there are a lot of things that you would do now that you wouldn't have done otherwise. And so notice how often we do search and
engaging AI actively and aggressively, you're doing it wrong. You're not going to lose your job to AI. You're going to lose your job to somebody who uses AI. Your company is not going to go out of business because of AI. Your company is going to go out of business because another company used AI. There's no question about that. And so you have to engage AI as quickly as possible. You have to engage AI as quickly as possible so that you could do things that you think cost too much to do. For example, if the marginal cost of intelligence was practically zero, there are a lot of things that you would do now that you wouldn't have done otherwise. And so notice how often we do search, and these days notice how often we ask questions. You know, I mean, I don't, any random question I'll be asking Perplexity, right? And so why not? Arvind just gave a talk here at Sessions. Okay, I love using it, and even if I know the answer, I'll just ask it anyways. You know, just to see what it comes up with, and so I think we want that to happen. We want the marginal cost of these type of activities to be as low as possible, so that you use it in abundance. Second, if you could use AI to be productive, you know that productive companies leads to higher earnings. Higher earnings leads to more employment. More employment leads to more social growth. And so there's a lot of reasons to want to drive productivity into companies. Apart from just changing your manufacturing plans and your CapEx plans, how has AI changed how NVIDIA works internally? We were one of the first technology companies to invest in our own AI supercomputers. We can't design a chip anymore without AI. At night, our AIs are exploring design spaces vast and wide that we would never do ourselves because it costs too much money to explore it. And so our chips are so much better. Because of an AI, we could reduce the amount of energy used for our chips. It's higher performance. Our software, we can't write software without AI anymore. We have to explore all the, you know, the design space of optimizing compilers is too large. We use AIs to file bugs. So our bugs database actually tells you who's, you know, what's wrong with the code, who's likely involved, and activates that person to go fix it. You know, and so I think I want every organization in our company to use AI very aggressively. I want to turn NVIDIA into one giant AI. How great would that be? And then I'll have work-life balance. Are there any favorite examples you've heard of businesses, and maybe in some kind of unexpected sector, some unexpected use case, where you feel they kind of can serve as a poster child for some of the dynamics you're describing, where they've really realized some of this opportunity? Well, the biggest surprise of AI that shouldn't be a surprise for a lot of people is that when we say it's a large language model, the word language doesn't mean human language only. And it doesn't mean English only or French only or, you know, or Irish only, or that's a whole different language. But is there a large language model for Irish? I've tried it. It works? It works well. John and I spent most of our education in Ireland being taught in Irish. And so these models are some of the first people I've had the chance to have a dialogue with, as Gaeilge, in very surprising. Many years. Yeah, very surprising. They do well, and actually I've been enjoying. Have you played with Suno? Suno is an app for creating music, kind of synthetic music. Okay. And I've been enjoying creating Irish music. I, of course, tested it on that, and Celtic dubstep is a thing that it can do. Fantastic. Okay, makes sense. Like if it could do that, then of course it could learn the language of life. Of course it can learn and if a language model can understand sound, which is a sequence, time series, it's a sequence. Why can't it learn robotics articulation, which is a sequence? You just have to figure out how to tokenize it. And so the idea that all of a sudden, oh, hey, look, listen, I could also learn SQL.
I can learn ABAP, I can learn Lightning, I can learn all these proprietary languages, I can learn Verilog, I can learn, right? So all of a sudden you realized, hang on a second, I can put a Copilot on top of every tool on the planet. Well, and to this point, and NVIDIA being one big AI, like, is the future one of 100,000 models or 100 million models, or is the future one of one model, and they're just like a model that does all the things? I think that it would be great to have it would be great to have supermodels that help you reason about things in general, but for us, for all companies that have very